I'm Grace Neutral, tattoo artist and activist. So beautiful right now. Oh, thank you. Too much beauty for my eyes. I'm passionate about individual expressions of beauty. I'm a massive believer that anyone should be able to push boundaries and express themselves exactly as they want. To me, the human body is beautiful in all its forms. I think you are badass. You're so inspirational. In this series, I'm in Brazil, exploring alternative beauty culture and understanding how ideas of female beauty and identity are changing. Isso é porque eu sou negra, isso é porque eu exponho meu corpo. Nossa missão. Brazil, as a population, is famed for its good looks and beautiful bodies. So I'm visiting São Paulo, the largest city in South America, home to nearly 11 million people. Brazil has the second biggest beauty market in the world, with Brazilian women currently spending 11 times more of their annual income on beauty products than women back home in the UK. With models like Giselle, Adriana Lima and Alessandra Ambrosio assuming the face of Brazilian beauty, long straight hair, a lean toned body and fair skin seem to have set the beauty standard. I'm here meeting Priscilla and Thais, two young Brazilian girls. We're at Sampa Tattoo, which is also an all-female tattoo studio. So it's going to be a really cool day. I'm going to hang out, do some tattoos, talk about feminine beauty. It's going to be wicked. I'm excited. Eu acho que o Brasil ele é muito pesado no padrão de beleza. Ele tem um padrão europeu que é totalmente oposto do que a gente é. A mulher brasileira não é assim. Aqui no Brasil tem muito padrão, rótulo para tudo. Tudo você é rotulado. Você entrou no ponto. Acho que a gente é muito rotulada pelo cabelo, pela cor da pele, pela tatuagem e pelo estilo. Because of this pressure from mainstream media and the mainstream beauty industry, like pumping this European ideal into Brazil, do you feel like you have faced pressure and prejudice because you don't fit into that ideal? A gente é abordada na rua por policiais e somos assim totalmente inferiorizadas. Um policial militar, e ele virou pra mim e falou que eu tinha cor de bosta. A policeman said that to you. Vamos ser sincera, a gente só é bonita na internet, porque as pessoas daqui não olham pra gente com os mesmos olhos que as pessoas olham na internet. Na internet você é endeusada porque você é diferente. Então são pessoas no mundo inteiro olhando pra você, te venerando porque você consegue ser daquele jeito. E bonita ao mesmo tempo. Num país onde eles nem imaginam que as pessoas são assim. That's why I wanted to meet you and Priscilla, because you seem to be the opposite of the mainstream beauty ideal here in Brazil, which I think is fucking awesome. They say that they got next, I'm like, what? They say I got a big ego, I'm like, duh. Awesome, so good. Fitness coaches and models are really popular here, with huge online followings. I decided to get a workout with one of the most well-known, Lana Pessoa, who has over 250,000 followers on Instagram. Vamos. Ó, contrai seu abdômen, tá? Não deixe ele andar. 2, 4. Aê. From what I've seen through advertisement and the mainstream media over here is that the body that everyone is desiring is what you have, you know, the flat stomach and the fuller bottom half. O homem acha aquilo bom numa mulher que tem um corpo desenhado, um corpo típico brasileiro, e a mulher também se prende atenção no desejo de ter aquele produto, aquele serviço e também ter a vontade daquele corpo. Então, todo mundo gosta de ver coisas bonitas, e aqui no Brasil, ter um corpo magro, desenhado, é o bonito. Vai, vem, sim, vai. So I just finished my workout with Lana. I feel like she does epitomise the kind of Brazilian beauty ideal. She has hundreds of thousands of people and they aspire to look like her, but I don't get elated from working out in the gym for 2 hours every day. I get more elated by
doing other things, so I just stick to them. Não gosta de mim? Quanto MC Lourinho, branquinho, tem flow assim, pouco de Big Papa com pouquinho de. Despite the gym obsession, over 2 million plastic surgery procedures were also performed in Brazil in 2014. I'm going to a cosmetic surgery clinic to join a girl called Larissa Martez for a meeting with her doctor. Larissa, thank you so much for inviting me to come with you today. Grace, eu também tô encantada em te conhecer. Can you just explain to me where we are and why we're here? Então, hoje a gente vai passar por uma consulta com o meu médico pra estar vendo, né, como ficou minha lipo depois desse ano que passou e ver se rola pra gente fazer um procedimento cirúrgico novo. Larissa, tudo bem com você? Tudo bem com você, Pode. doutor? Você quer pôr um implante mamário, então? Isso. Se você tem uma mama bonita, ela vai ficar mais bonita ainda porque nós vamos aumentar o volume. Agora, se ela for um pouco caída, um pouco que nós chamamos pitosada, nós temos que fazer 2 cirurgias. Levantar, deixar ela pequenininha, aí projetar para ficar bom. A gente vai ter que tirar, provavelmente. Ah, é? É. Se você acha que uma cicatriz vai te abalar muito, principalmente na parte estética da mama, então eu prefiro aguardar. Quero fazer agora. Uma mama bonita e bem localizada seria assim. Então a placa mamilar deveria estar aqui. Ela caiu tudo isto. Find all this stuff really fascinating, plastic surgery. It's the same as body modification, you know, it's just I have not been able to go to a plastic surgeon and get all the modifications that I've had done because they don't offer them. My tongue split was actually my first, like, extreme modification. It was a little bit different than this, you know. There was 2 big, heavily tattooed dudes holding my tongue out, slicing it in half. There was some crazy trance music playing in the background. You know, there was people around me getting tattooed. It was very different to this. My experience at the clinic opened my eyes to the lengths that young women are going to in Brazil to obtain the perfect physique. I wanted to explore this more, so I met up with Larissa and her friends before they hit the town for a night in São Paulo. Larissa's flat is in a gated community in a wealthy area of the city called Chakra Clubim and has a 24-hour security guard. E aí, o que vocês acham? Tá bom? Esse é bonito. Can you girls tell me, like, how long will it usually take for you to get ready to go out? It really depends if I'm gonna get lucky or not. Eu também, eu só saio, vou me arrumar se for pra caçar assunto. Is there, like, a stereotypical, like, male fantasy for Brazilian girls to be like? Bunda. I think they prefer the big ass, you know? Long hair. Long hair. We suffer because of the guys liking the long hair. Yeah. A gente não se arruma apenas para os homens, com certeza. A gente gosta de se arrumar para nossa autoestima também. When the girls were ready, we headed out to Lions nightclub in downtown São Paulo. Gabriella was going to drive us down as apparently public transport would not be safe. Because you're so young, like, you're only 23, and some women's breasts don't fully develop until the ages of, like, 25. Have you thought about this in any way? Hoje em dia as meninas elas têm operado cada vez mais cedo. Eu vi que desde eu acho que a partir dos seus 16 anos já é possível a liberação da cirurgia plástica. Então eu acho que mesmo sendo nova, não acredito que tenha esse risco para mim. The girls seem to consider Lions a safe nightclub to go to, even though it is in one of the most dangerous areas of São Paulo city. Would you feel comfortable to walk home, like, on your own right now? Não. Não? Por quê? Porque agora, nesse horário, tem muito louco na rua e se a gente saísse sozinha nessa vestimenta, provavelmente seríamos estupradas. Either drive or we take a cab.
Because walking home, no way. No way. No way. Underground? No way. Not on these hours, in these wardrobes. No way. I was just wondering that if you thought that that would put you in any more danger on the streets of Brazil by getting bigger breasts. Do you feel that that would be a problem? Eu acredito que agora, depois que eu fizer essa cirurgia, vai ficar cada vez mais perfeito, né? Eu não sei se pode aumentar muito, mas eu com certeza vou ter muito mais medo de andar na rua. But it's worth the risk. Vale muito. I admired Larissa's honesty, and I can understand the amount of pressure women face in Brazil to achieve the mainstream beauty standard, even if health or safety risks are involved. After leaving the club, I gave Priscilla and Thais a call and went to meet them after their night out. Hi! So beautiful right now. Oh, thank you. Too much beauty for my eyes, I can't deal. Já brigou na rua várias vezes com pessoas. Ela já quebrou o nariz de um cara na rua porque ele tentou assaltar a gente. Foi muito engraçado. Tell me what sort of reactions you get being two girls that have shaved heads. Ok, as pessoas sempre perguntam se eu tenho, em relação à minha sexualidade, ou se eu tenho algum tipo de problema com o meu cabelo, ou se eu tô doente. Tanto que a gente serve de referência para muitas mulheres que acham que cabelo é sinônimo de feminilidade. If you could say anything to the people out there that are seeking out a more individual approach to their style but are too afraid because of the mainstream, what would you say? Pra você ser você mesmo, você vai ter que sofrer, linda. Independente de ser branca ou negra, por favor, nunca se esqueçam, vocês são maravilhosas. Like many places, Brazil's beauty standards can create a fixation with long hair or the body beautiful. Seeing Thais and Priscilla's refusal to be restricted by beauty standards and bravely flying the flag for diversity sends a powerful message that individuality is something to celebrate. Bonitona, vai e vem, isso é contínuo, coração. A gente é meio que dar de volta ao que é nosso, sabe? Porque é uma coisa nossa, é uma música nossa. The style here is ridiculous. Like, come here and some of the people and the clothes that they're wearing, like, got some of the sickest styles I've seen